Hey, you know what? I want you all to sing with me. Will you? Chalo. 1, 2, 3. नमस्कार दोस्तों ମୁଁ ସାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି। ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇନସର୍ଟ ଓପନ୍ କରିବା। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ क्लिक कला परे आमे जीवा ब्लैंक ऑप्शन क्लिक करबा। देन याको टिक करबा। टिक कला परे प्रथमे याको कन्वर्स को जाय कि आमे 9.6 करके याको टिक करबा। देन यार ड्यूरेशन को आमे बढ़ाइबा। ड्यूरेशन ऊपर क्लिक करबा। जति कि लंबार आपण साउंड को ऐड करियो को चाहते सेति कि लंबार आपण ड्यूरेशन को बढ़ाइबा। देन पेंसिल आइकन ऊपर क्लिक करिके आमे एठी मोर 23 सेकंड रो साउंड टी को मु ऐड करूची, तो तेणु कर मु 23 सेकंड करूची। देन या को ओके कर देली। देन टिक कर देली। देन मोर 23 सेकंड रो हे जाय ड्यूरेशन टा। देन एबे आमे पीए वाला ऑप्शन को जिबा। जाय कि आमे वीडियो ऑप्शन चूज करबा। देन आमे एठारे गोटे हार्ट रो इफेक्ट को आमे ऐड करबा। देन ई इफेक्ट को ऐड करलु। देन या को फुल स्क्रीन कर देलु। फुल स्क्रीन कर देला परे तेन या को डुप्लिकेट करबा। तो डुप्लिकेट अच्छी लास्ट वर्ड को देखो डुप्लिकेट ऊपर क्लिक करेंगे। देन या को या ड्यूरेशन को एपरी डाउन करेंगे। देन हे गला परे या को हमें टिक करेंगे। देन यार वॉल्यूम को हटेबा पे हेला हमको पुणी थे पीएबल ऑप्शन को जीवा को क्लिक करबा। क्लिक करके हमें वॉल्यूम टी को डाउन करबा। देन टिक करबा। सेकेंड ऑप्शन क्लिक करके वॉल्यूम टी को डाउन करबा। देन टिक करबा। देन हे गला परे एबे हमें जीवा पीए वाला ऑप्शन को जीवा। जाय कि प्लस आइकन अच्छे पीए पर तापर क्लिक करबा। क्लिक कला परे एबे हमें गोटे लिरिक्स को ऐड करबा, जोटा कि हमरो 23 सेकंड रो लिरिक्स वीडियो को हमें ऐड करबा। तेन या को ऐड करलु। ऐड कला परे या को हमें देखो तो एपरी देखिबो इंटरफेस। देन हमें या को ब्लैंड को जाय कि स्क्रीन मोड कर दबा। देन हे गला अप्लाई। थोड़ा टिके या को जूम करबा। थोड़ा टिके बढ़ाई दबा। देन एपरी देखिबो। देन एपरी देखिबो। देखैला परे एबे हमें या ऊपर हमें और किछि ऐड करबा। तो तेणु करी या ऊपर हम फोटो को ऐड करबा को हेले हमको जीवा को हबो तारो ठीक जगह रे। देन 3 ए सीधारे रखी कि हमें फोटो ऐड करबा। तो आपण जति सॉन्ग लिरिक्स रे आपण रखिबे, तो तापर आपण फोटो को ऐड करिवे। देन मोर ए जगह रे रखी कि ए जगह रे रखी कि मोर फोटो को ऐड करिवे। देन फोटो ऊपर को जीवा कहले पुणी थे प्लस आइकन पीएफ ऊपर क्लिक करिवे। देन फोटो ऊपर क्लिक करिवा। देन गोटे कपल वाला फोटो को ऐड करिवा। देन या को ऐड करिवा पे थोड़ी बहुत टिके जूम करिवा। तापर हम जिबा मैक्स वाला ऑप्शन को जाय कि हमें हार्ट रो प्रिंट को हमें ऐड करबा। देन एठी तोड़े देखंतु गोटे व्हाइट रो एरो साइज रो अछि, से एरो को तोड़ को टिके टाणीबे। तो एपरी देखिबो इंटरफेस। देन या को टिक करिबा। टिक करला परे
यार ड्यूरेशन को आम एंडिंग तक करदे ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିବା। ତ ଜୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଦେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏଇଠି ଟିକେ ତଳକୁ କରିବା। ଦେନ୍ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ଟିକେ ବଢ଼େଇବା ଜୁମ୍କୁ। ଦେନ୍ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଟିକେ କମେଇବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସାଇଜ୍ର ଆମର ହାର୍ଟଟି ଆମର ରହିଛି ସେ ସାଇଜ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଟ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏଠି ଟିକେ ବଢ଼େଇବା। ଦେନ୍ ଏଠି ପୁଣି ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଦେନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଲିରିକ୍ସଟାକୁ ଫଟୋ ତଳେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲିରିକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବା। ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଲିରିକ୍ସକୁ ଆମେ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା। এই ଜାଗାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। এই ଜାଗାରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଏଇଭଳି ଆମର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖେଇବ। ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଗିଛି, ଯେତିକି ବି ସବୁ ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଯେତିକି ଆମର ଲିରିକ୍ସ ଲାଗିଛି, ସେସବୁ ଲିରିକ୍ସ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ତଳେ ଆପଣ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେନ୍ ୟାକୁ ଟିକ୍ କରିବା। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରିବା। ତ ଉପରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଅଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ 720ରେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1000 କେତେରେ ବି ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର 720ରେ ସେଭ୍ କରିଛି। ଦେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମର ସେଭ୍ ଚାଲିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ସେଭ୍ ହେଇସାରିଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଓପନ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଆସିସାରିଛି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଟିକେ ମୁଁ ଚଲେଇକି ଶୁଣଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। Hey, you know what? I want you all to sing with me. Will you? Sure. Let's do it. 1, 2, 3. ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ? ତ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଇଜିଲିରେ ଆପଣ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି କହି ରହିଲି। ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତବ୍ ତକ୍ କେ ଲିଏ ବାଏ ବାଏ।